Hello guys, yan po available 6x18 modern design, sliding window. Yan po, bali double attic siya. Yan po, bali dito po yung isang room, tapos dito po yung kabila, tapos yung sa gitna bali pinaka mini sala niya po. Yan po, gusto niyo magpagawa bahay kubo, direct message po sa amin or text mamaya, bigay ko po yung number dyan pag in-upload po namin. Yan, bali ito yung entrance nya po, naka panel door siya. Yan, naka panel door. Yan po, pasok pa tayo. Bali ito yung entrance. Pagpasok mo